Happy Women's Day! Good morning sa inyo dyan. I'm so grateful to be part of this women's celebration. Hello. Thank you. And I miss you all. I miss you. I will be giving a short message ko na ni Ellen, but I'm just going to facilitate a verse in the Bible. And I pray that, you know, we get something from this, because it's not really easy to become a woman, right? So in Colossians 1:16, wherein it says that everything, absolutely everything above and below, visible and invisible, everything got started in Him and finds its purpose in Him. So you are a woman. Let's say direct to the point, you are a woman because God has a plan for you. Okay, we didn't even chose to be one, but God is the initiator of everything, and God has a plan, God has a purpose why He created you. It's not about us, it's all about God. Okay? So if you do not know your purpose, na apay nga nagbaling ka nga babae, apay nga nagbaling ka nga nanay, apay nga ini ka na kaniapot ti anak mo, ini ka na kaniapot ti asawam, damagam ka ni Apo. Right? Kaniapo amunam amin. Okay? Tagi jay babae, jay Biblia, da Sara, da Eva, the Miriam, and everything, Rebecca, Noemi, Ruth, they are women with purpose. Yeah? And like Sarah, she is a woman with remarkable faith. Ni Eva, she is a woman who's the fairest of all creation. The mother of all creation. Diba? Si Kangaymat, ni Olga, a woman with a remarkable character. Kasjay. Manang Linda with a remarkable service. Kasjay. Ni Manang Lina with a remarkable character of serving and giving. Kasjay. So nga, whether you are a mother, you are a wife, a grandmother, may malagip tayo kan wano panunutan tayo nga ni Apo Diyos, adda iti plano na nasayaat nga plano na no apay nga babae tayo kakamsat. Kat being God as our priority, kakabsat, we should have a heart of devotion to God, an abiding heart in God's word, a heart committed to prayer, and a heart that obeys. So if we prioritize the Lord, kakabsat, iti panagbiag tayo, hantay nga liplipatan dang itoy. Right? Hantay nga liplipatan nga i-pursue ni Apo Diyos. Kunana ditoy Luke 10:42, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which shall not be taken away from her, and that is her devotion to God. Kakamsat. Narigat balin nga nanay, kaya nagkailangan iti adu nga patience, kakabsat. Basta hanga nalaka ket hantayo nga maarami dagitoy kakabsat nga nasayaat nga in such a way that the Lord will be glorified. If we do not have a heart of devotion or heart devoted to God, if we do not have a heart abiding in God's word, kunana di Biblia nga aramidin nyo dagiti so amin abanbanag nga awan iti tantanabutob kon supsupyat
Kat kasanunuhan mo nga hangka nga agabay dito kabs inaldawlatan nga agreklamo tayo, di ba no, ado ti trabaho tayo. Siyak lang nga kan kanayo na, apay madiyo nga makita nga nabanungak beten kasta di nanay niya. Ngam amo tayo dagiti nga sasao ni Apo Dios. Aramidan tayo nga ro dagiti banbanag nga maidayaw ni Apo kas nga napnon iti ayat kas jay kan a heart committed to prayer. Makita dagiti an anak tayo ta, we should uray no kasanom panaybaga kadagiti an anak agkararag kayo mat apang kay makigimong no handa nga makitkita iti biyag tayo narigat da nga surutan. So we are not only mothers but we are also model, right? So ngano kay tayo dagitan anak tayo agbalin nga managkararag ipakita tayo. Let's model to them. So a heart committed to prayer. Kararag tayo dagiti asawa tayo kakabsat. Di ba? Tamasapol da iti suporta lalo iti support iti prayer. A heart that obeys. Masapol tayo nga agtulnog iti Apo. Kat dayta iti priority tayo na Apo Diyos. May kadwa iti husband dagiti dati asawa na. Kaanya ti kasanom nga maipakita nga si kakat a woman after God's own heart kanila kay mo. Ti puso iti may isa nga asawa nga babae kat managserbi. A heart that serves, a heart that submits, and a heart that loves. Di ba? Nagringan dagiti nga banbanag kakabsat na dati anak mo mat. A heart that values being a mother, a heart that prays faithfully, a heart overflowing with motherly affection. Di ba? Tapos si kapay ti manager di nagtibalay the home tano sumangpo nila kay mo agapo ti trabaho makita na nga nasinup iti balay nabanglo kakabsat nakaluto kan something like that ket ni Apo Diyos iti maidayaw. I think that is the primary purpose tayo kakabsat, di ba? Though in this modern world na dagiti nanay kay damutin trabaho, working mom, kastang the Lord entrusted us this kind of responsibility to attend to kadagiti balbalay tayo tano na sinupda, nalinis da, nabanglo dagiti badbado, kasjay. Katay takat may isang dakkel nga nasayaat nga responsibility kabsat nga inted ni Apo ken kay so aramidan tayo amin dagitoy nga si ayat may paay kan dagiti asawa kan anak tayo kan kang runaan na may paay ti pakaidaydayawan ni Apo so ngano sumang nabannog ka met tagtartrabaho ka garod met nabannog ka nga sumangpo di balayen katang kagreklamo takwa kinaya mo tagtrabaho ngam dayta responsibility nga as wife kanila kay mo ket madi mo nga mabalin nga ited kanya na wenno ireklamo kanya na kanipabasol kanya na taday taket impaabaga kanya Apo kada tayo yung paabaga ni Apo kada tayo dayta so nga whether we like it or not we should be the mother or the wife or the grandmother after God's own heart, right? And so that's my short message. Good. Again, happy Women's Day. God bless you all. And I know that you can do all things through Christ who gives you strength. And may the Lord be glorified sa mga buhay natin bilang mga babae. Right? God bless everyone and miss you all. Bye-bye.